So, hi guys. For today's night of so guys, ang night with me kasi walang current. Let's go. Ano, tara, ano. Let's go. Solar ang mga gamit guys. Tara. Let's go, ano, tara. Wash. I'm gonna go into wash the dishes. Pura dapat cute ano. Guys, ang papayasta na siya nga. Magtibatara daw ako sa kurente. Kasi ko manghugas. Plato. Tuwalya daw. So, guys lang guys. Kaya check kaya nila dahil over. Skincare, ano, tara. Ano, tara. Tuwalya, malamang, bungol ka. Ang skincare ko kasi doon ako kasi meron solar na vanity. Nilahin lang akong vanity. Or akong Valorant. Kaya amot lang ano. So, ano, tara. Let's skincare with me before that we're going to alcohol first. Kasi, wala lang. Bidaya sa kasi nandun. Kinuha para ano. Anoy. Ganun ginamit ko ganun sa vlog ko. Kaya, upload sa akong YT. Ganun ako sa akong YT fans. Hi. Wala na lang magkaroon ko. Ito webs doon. Ayun daw. Mag-school supplies ko kahon. Sa hapit ng kasi daw. Di ko school supplies din. Balaka mo, te. Wala akong kabalaka. Okay. Ilang kamo. Kita. Basta sa mother dear guys. Line of naman. So after that we go to ASMR. Balik. Balik. Hi! Saya ko din namin ka pa pati. ASMR. Char. ASMR. Nadaghanan na ako. Okay. Cellphone daw. Cellphone. Like ring, guys. Ring to guys. Viral ang ring. Maviral ang ring. So, kipabataan ni. Murag dili na. Okay. Guys! Okay, fine. Hi! She's makeup. Nabuang siguro ko ba? Okay, pastola. Kalabuaw naman ka. Let's put some cheeks para moisturize itong face tomorrow. Para look up po talaga kung mag-brigada. We're going to brigada tomorrow, guys. Yes.
closing. Just makeup then. Ah. We're going to sleep na. Sleep or maglalaro pa. So, let's Ano go. to? Di pa na mag-sleep. Magkuhan pa na. Mag-cellphone. Ganon. So, what guys? Babash. Suggest mo ang iyong vlog. Suggest mo ang vlog. Just comment down below and don't forget to subscribe. Agad rin ako niya. Like Taas na kayo. comment. Eh, kamaro di mo.